Time check guys, 8 PM. May first booking na nga tayo guys. Grab Express. Babalik tayo. Ang pick up location ko guys, Bengaw. Going to Bakaking North guys. Grab pay nga to guys. Pag grab pay nga, wala tayong sisingilin sa customer. Hi ma'am, good evening po. Thank you po, picturean ko lang po. Kayo po yung nag-book ma'am? Sige po. Thank you. Okay na po. Thank you. Liliko daw. Magmag Bake Shop. Pinakadulo. Orange Building. Tama ba ako ng pinasukan? Parang mali. Ay tama. Hello po. Grab ma'am? Okay po. Picturean ko lang po. Thank you. Sige po. May booking na tayo guys dito sa Jollibee Ligarda. Going to Palma and Pinsao proper. Dalawang deliver nga to guys. Number 788. 788 saka 371. Tayin lang natin yung number 788. Hello. Hello po. Hello sir. Nandito na po ako sir. Okay po, palabas na po. Okay po, thank you. Sir Lloyd? Okay. Thank you. Okay na po. Sir, thank you. Thank you. And tips you sir, 20 pesos. Salamat sir. Shoutout sa'yo. Cure Ka Pharmacy. Green Building. Hi ma'am. Paket na po. Okay po, thank you. Paket na po. Opo, thank Sige you. po. Thank you. Hello po, good evening po. 557 po. Thank you. Welcome po, thank you. Next pick up ko guys, dito sa may The Crunch. Going to Upper San Carlos Heights. Time check guys, 9 PM. Ganon-ganon lang, isang oras na yung nakalipas. Next booking, Lugao Republic. Diyan sa may Pure Gold Quezon. Going to Marcos Highway. Sa may Stay In Baguio. Upload guys. Hello? Ay, kung nandyan. Hello? Bababa na po, kuya. Okay ma'am, thank you. Bababa na po. Yes po, Atali. Okay. Lugao, thank you. LM Store. Quezon Hill Extension guys. Cafe Leche. Good evening po. Ma'am Cheska? Cheska po ma'am? Okay po. 014. Eto po ma'am. Thank you. Next deliver ko guys, Upper Malvar. 11:20 or 30. Pag hindi pa napasukan, magtatagal off muna ako guys. Kakain muna kami ng hapunan kasama ang mga trupa. Maayos naman ang ating booking. Pang 9 na deliver. Sana makakuha pang isa para sakto 10. Baba na po. Okay po, thank you. Sir, 220. Opo. Welcome sir, thank you po. Nandito na ako guys sa may Otek. Wala akong nakuhang backload sa Bonifacio. Time check 11 PM. Nakailang bookings ako guys. 9 bookings. Nag-start ako ng 8 to 11. 575 pesos. May time na ano guys. Depende sa merchant na makukuha mo talaga. May time na yung 10 bookings almost 1,000 pesos. Depende sa tagal, sa layo, and sa fare na makukuha mong bookings. Para sa 3 hours, not bad. 8, 9, 10, 11. Pag di na ako pinasukan ng 11:20, mag-off muna ako. Kakain muna tapos back to work ng 12 guys.
Refresh lang tayo.